म्हाका क्वेश्चन विचारपाक जाय, स्मार्ट सिटीचे जे कोण इंजिनियर आसा, कन्सल्टंट आसा, और मुख्यमंत्री जावं चीफ सेक्रेटरी, तुमी घरान पायपां घालून बँड केले आनी पायपाचेर बसतात काय खुर्चेचेर बसतात? लोक थंय बशीचो वाट पळयता आसतना जे बसतले जाणटे लोक आसतले किंवा भुरगीं आसतलीं स्कुलाची, जी स्कूल बॅग्स आसतली तांचेर फाटीक, और जाणटे मनशांच्या हातान बॅग्स आसतली, तांच्यांनी बसप कशी ते मुद्दम पळया तुमी. मोठे पायप केला, एक स इंचाचे सुमार पायप, आनी ते बागयला आनी ताचेर बसपाचें. चुकून जर कोण फाटल्यान लवंडलो जाल्यार समजा सकयल. हो तांचो स्मार्ट सिटीचो बस स्टॉप. आनी हें हांव सांगिना, पणजेचे आमदारान बाबूश मनसेरातान सुद्दां स्मार्ट सिटी क्रिटिसायज केल्या. म्हाका दिसता हें सिरियस गजाल. लोकांक इतले टेकन फॉर ग्रांटेड घेवन बीजेपीन म्हाका दिसता आज ओवरऑल देशान इलेक्शनाचो रिजल्ट पळयला, टेकन फॉर ग्रांटेड घेतल्या कितें जाता तें. आनी स्मार्ट सिटीच्या बाबतींत तरी तांच्यांनी कंप्लिटली लोकांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतल्या. आमी हातूंत कंप्लीट इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी कंप्लेन्स फायल करतले. तुम्ही जेन्ना क्वॉलिटी ऑफ वर्क म्हणटा तेन्ना काल तेंचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो म्हणटा की तुमकां जर क्वॉलिटीचो डावट मारता तर तुमी इंजिनियरींग कॉलेजी कार्डान तेजेर हें करा म्हणटा, टेस्ट करून पळया म्हणटा आनी मागीर क्वॉलिटीचेर उलया म्हणटा. सो तेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय, तांचो कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा ताजे परस म्हाका दिसता पावसान जें ताचें काम व्हांवून गेलां तें इम्पॉर्टंट न्हय पळोवपाक. दॅट इज इट सेल्फ एन प्रूफ ऑफ द क्वॉलिटी. ना जाल्यार ताणें स्ट्रेट एक तर काम जर ताजे कडेन एक्झिक्यूट करूंक जायनासलें, ताणें इतलीं कामां हातान घेतलीं कित्याक? आनी एट अ टायम सबंद पणजे खणपाची गरज कितें आसली? एरियल व्यू जर पणजेचो घेतलो आनी जर तुमी मायनींग बेल्टाचो जेन्ना मायनी चालू आसल्यो ताजो घेतलो जाल्यार तुका डिफरन्शिएट करपाक डिफिकल्ट जातलें की पणजे खंयची आनी मायनींग एरिया खंयची ती. सबंद पणजे एका टायमार खणून दवरलेली, असलो कसलो कॉन्ट्रॅक्टर तो? आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक वांटोवपाक सबंद स्टेट मशिनरी इतली इंट्रस्टेड कित्याक आसा? राज्य सरकाराक लोकांचें हित इम्पॉर्टंट काय कॉन्ट्रॅक्टराचें हित इम्पॉर्टंट? हें सरकारान सांगपाची गरज आसा की एट अ टायम सबंद पणजे खणूंक शकता एकूच कॉन्ट्रॅक्टर किंवा सब कॉन्ट्रॅक्टर. हें कितें चालू आसलें? हातूंत कोणाचें हित जपताले काय कोणाचे फंड रेडी जातालो काय पयशे रेडी जाताले?